ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯤꯡꯗꯕꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯤ. हेलो मैम से अनोव स्टूडियो नी यात मैंने हेरी होना सब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी Yes. शूटिंग फिल्म शूटिंग और की पासपोर्ट फोटोज Passport प्रोफेशनल फोटोग्राफर नी जैसे fashion photography. फैशन फोटोग्राफर ऑफ नॉर्थ ईस्ट नाम तो इंट्रोडक्शन दिन নতুনকে বনাইছে নতুন এইটো ষ্টুডিঅ' এইটো হেঙেৰাবাৰীত হৈ আছে. এইটো হেংৰাবাৰী হেবে জেগা দুগা ওইরি সেছে আগতে ইয়াতে আসলে কমার্স ইমেজ একটি ফটো স্টুডিও একদম পপুলার মানে নর্থ ইস্ট কি এস্টাবলিশড ইন দ্য ইয়ার কিমানত আছে 2004 ত আসলে 4 ডেকে স্টার্ট তো বনিছে এন্টার নর্থ ইস্ট ইভেন মণিপুরের মানুষ তো সবেস আইছে আপনি তো বসলে कंगला गलो एक चतलवनी से सिगे होंगी द शिफ्ट होगिद्रे असिनी से मैं आदम से खंगे इंट्रोडक्शन टू डी एक हेलो आई एम कमल बर्मन. मिस्टर कमल बर्मन वन ऑफ द पॉपुलर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एंड फैशन फोटोग्राफर तो वेडिंग फोटो वीडियो तो करे পাস ওয়েডিং ফটোগ্রাফি মই নকৰো. নো वेडिंग ও নকৰে ন only fashion and advertising. আপুনি ये অসমৰ পৰা কৰিছিলে না মুম্বাইৰ পৰা কৰিছিলে জ্যোতি চিত্ৰ বৰ্ণনা ফিল্ম ষ্টুডিঅ নট ইয়াতে গুৱাহাটীতে কৰিছে আসাম ইনষ্টিটিউট অফ ফটোগ্ৰাফি. আসাম ইনষ্টিটিউট অফ ফটোগ্ৰাফি মানে আপুনি এটা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট জব আৰু নিজৰ হেৰি খুলিছে professional photographer Mr. Kamal Burman, one of the known faces of Northeast India. तो मैक्सिमम मैंने देखा मैंने आसाम बहुत पॉपुलर ना याते बही बही तो सबके पाइसे जीवन बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस অসমৰ সেলিব্রিটি হওক বা এয়া যিখিনি আমাৰ পলিটিশিয়ান হওক ম্যাক্সিমাম মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি ফটো শ্বুট কৰিছে তেওঁলোকে. এই ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰবোৰ যে আছিলে না বডি হওক এডভাৰটাইজিং শ্বুট হওক এতিয়া নিজৰ ষ্টুডিঅ' এটা কৰিছোঁ হেঙেৰাবাৰী ভাল লাগিছে যথেষ্ট ডাঙৰকৈ কৰিছোঁ. আহিলে হ'ল মানুহবোৰ ইনভাইট কৰিলোঁ ভাল ভাল ফটো উঠিবৰ কাৰণে. ইয়াতেতো গুৱাহাটীটোতো বহুত আছে তো মানে বহুতে গম পোৱা নাই যে মানে এতিয়ালৈ মই ডিছক্ল'জ কৰা নাই কেতিয়া হ'ব অপেনিংটো হৈ লওক তাৰপিছত মানুহে গম পাব. ইয়াতেতো ইমেজ একটিভ ফটো ষ্টুডিঅ' বুলি আছিলে কমল বৰ্মন ষ্টুডিঅ' বুলি নাম আৰু যোনটো হেংৰাবাৰীত নতুনকৈ হৈ আছে সেইটো হ'ব কমল বৰ্মন ষ্টুডিঅ'. ইয়াতে চবখিনি হ'ব আৰু চব ষ্টিল ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফিল্মৰ শ্বুটিং গানৰ শ্বুটিং বহুত ডাঙৰকৈ কৰা হৈছে. আপোনাৰ আউটডোৰো কৰে আউটডোৰো হ'ব তাতে ওচৰত ঠাইও কৰিছোঁ আউটডোৰৰ কাৰণে. এনেই অনুমতি নাথাকেই ক'বলৈ গ'লে এপইণ্ট বাই অনলি থ্ৰু বাই এপইণ্টমেণ্ট আৰু ফোন নম্বৰটো দিয়া যাব তাতে. এনেই জাষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যাব তালৈ মানে নিজৰ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯦꯟꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯦ ꯑꯥꯗ ꯍꯥꯡꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯄꯜ উঠলিবা যাম আফাবা ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ হাইৰি মানে বহুত বিৰাট ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে. বাই বাই. हेलो मैम मुझे संडे की मथेलनी अना चाहौ मुबी खीर हौरे चाहौ चेंदो सिना पकौड़ा थोंब मथंग सिना दो पापड़ भाजी तौब सिना आलू मचा मचा तो ग्रेवी थोंब असिना जेनम की बोरा लेबू सिनी की मथेल सिगी मैम चारो चारो मुझे मथेल से कई है लेबू लेरे चारो सिसे कौन चाना से सिना आलू मचा मचा दो ग्रेवी थोंगेबा सिना पापड़ भाजी लेरे दोई ने पापड़ ने तिथौने तौबा अदुगा सिना जेनम दो बोरा दा सांद्रे लोंग बेजे कोनजन खरे मा से इना क्रेम क्रेम लाउन वही तौबा सिना दो चाजी पकौड़ा थोंगनी सिना ग्रेवी सिना चाहौ की खीर सिनी आइटम सिंपल
सिंपल हाइडी वेज ने पूरा नहीं अखोई चक चामीनरनी है से कोई कजिन नी कोई पुनः चक चामीनरनी सिनी मथे देने जिगुरी मन तो हर ngasa इवेंट दी ददी नमगिया सीना चाक टोक लपगी लास्ट डेजर्ट है काजू बर्फी और सीना चाहो की खीर चाहो मुबे की खीर सीनी अखोई ngasi मेहमान जे तम तम ना चकचारी लोइद्री चावा लोइ चाव तम तम ना नोंजु चूरे होरेन सी मतलब बस गाड़ी में हम चलेंगे तो पार्टी में जरूर